semua doa ini mengandung doa untuk orang-orang yang sudah dikubur, kaum muslimin dan mukminin yang telah dikubur di kuburan yang kita ziarahi, agar mereka mendapatkan ampunan dan keselamatan. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. وهذان الحديثان، حديث عائشة وحديث بريدة وكذلك الحديث الآتي، كلها في الدعاء للمقبورين بهذه الدعوات العظيمة، بأن يسلم عليهم وأن يدعو لهم بالمغفرة ويسأل الله تبارك وتعالى لهم العافية. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan 3 hadis. Yang pertama adalah dari Muslim, hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap malam giliran Aisyah bersama Rasulullah, setiap malam yang menjadi giliran Aisyah, maka Rasulullah SAW senantiasa keluar di akhir malam untuk menuju ke kuburan Baqi'. Maka beliau berkata, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insya'allahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli Baqi' al-Gharqad. Yang artinya, salam atas kalian, kuburan kaum mukminin, telah datang kepada kalian apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni kuburan Baqi' al-Gharqad. Selanjutnya adalah hadis riwayat Muslim dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW mengajari mereka, yaitu para sahabat, jika mereka keluar menuju kuburan, jika mereka berziarah kubur, untuk mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Salam atas kalian penghuni tempat ini atau kuburan ini di antara kaum mukminin dan muslimin. Dan sungguh, insyaallah kami juga akan menyusul kalian. Saya meminta kepada Allah keselamatan untuk saya dan kalian. Yang terakhir adalah hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan di Madinah. Maka beliau menghadap ke kuburan tersebut dengan mengucapkan, salam atas kalian, wahai penghuni kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kalian, dan kalian adalah pendahulu kami, sementara kami adalah penerus kalian. Ya, hadis Aisyah
kemudian Buraidah, dan yang ketiga adalah hadis Ibnu Abbas. Ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang apa yang seharusnya diucapkan saat berziarah kubur. Dan kalau kita perhatikan, semua doa ini mengandung doa untuk orang-orang yang sudah dikubur, kaum muslimin dan mukminin yang telah dikubur di kuburan yang kita ziarahi, agar mereka mendapatkan ampunan dan keselamatan. Wa qawluha radhiyallahu anha في هذا الحديث كان يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ الزيارة بإلقاء السلام، إلقاء السلام على الموتى، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ويقول بعد ذلك وأتاكم ما توعدون، وأتاكم ما توعدون أي أتاكم في قبوركم ما توعدون، والمراد بذلك أي الأجر والثواب على الأعمال التي قدمتموها، فقد وعدتم على ذلك بأجر وثواب وأتاكم ما توعدون. ثم قال بعده غدا مؤجلون، أي أن الثواب تفصيلا تلقونه غدا يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في دار الجزاء ودار الثواب، غدا مؤجلون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي مآلنا نحن الأحياء هو ذلك، أننا لاحقون بكم وصائرون إلى ما صرتم إليه. ثم يدعو لهم بالمغفرة، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وأيضا حديث بريدة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وهذه الدعوة التي في حديث بريدة يجدر حقيقة بالمسلم أن يحفظها، حتى عندما يزور القبور يقول هذا الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه. وتأمل أخي المستمع رعاك الله قول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، أي يعلم أصحابه رضي الله عنهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم، أي أن يقول القائل منهم عند الزيارة للقبور هذه الكلمات السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وهذا فيه أن أهل القبور ليسوا على مستوى واحد في الدين، بل منهم المسلم ومنهم المؤمن، والمؤمن أعلى درجة، ولهذا قدمه في الحديث قال من المؤمنين والمسلمين، والمؤمنون هم أكمل درجة والمسلمون دونهم، والسلام يلقى على هؤلاء أجمعين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مصيرنا ومآلنا اللحاق بكم. ثم ختم بقوله أسأل الله لنا ولكم العافية، والعافية تجمع الخير كله، تجمع الخير كله، العافية من العقاب، والعافية من سخط الله، والعافية بأن يفوز العبد برضا الله سبحانه وتعالى وينجو من عقابه. ومن أوتي العافية فقد أوتي الخير كله. Ya, dalam hadis Aisyah yang merupakan hadis kedua dalam bab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan keluar setiap malam ya, pada saat giliran Aisyah dikunjungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu keluar di akhir malam menuju ke Baqi al-Gharqad. Kemudian beliau mengatakan salam atas kalian di kuburan kaum mukminin. Kemudian beliau mengatakan dan telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Maksudnya adalah pahala dan ganjaran atas amalan yang telah kalian lakukan di dunia, telah kalian rasakan sekarang. Namun masih ada nikmat yang sempurna lagi yang akan diambil saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Disebutkan di sini ghadan muajjalun ya, dan ada yang diakhirkan, yaitu pahala yang sempurna atas
amalan yang telah diamalkan di dunia nanti baru akan didapatkan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya insyaallah kita juga akan menyusul kalian. Ya, ini adalah sebuah keniscayaan karena masing-masing dari kita semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menemui ajalnya. Adapun dalam hadis Buraidah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat sebuah bacaan yang diucapkan oleh mereka saat berziarah kubur. Hal ini menunjukkan bahwasanya selayaknya bagi setiap muslim untuk menghafal doa ini, untuk menghafal zikir ini. Karena di sini Buraidah menyebutkan bahwasanya Rasulullah dahulu mengajarkan mereka doa ini. Jadi yang semestinya kita hafal adalah doa ini, yaitu Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini doanya hendaklah masing-masing dari kita berusaha untuk menghafalnya. Dan doa ini juga menunjukkan bahwasanya penghuni kuburan itu tidak berada dalam satu tingkatan. Mereka bertingkat-tingkat. Ada yang muslim dan ada yang mukmin. Dan yang mukmin derajatnya lebih tinggi daripada yang muslim. Namun kita mengucapkan salam kepada semuanya. Dan doa yang terakhir yaitu doa untuk diberikan keselamatan. Ini mengumpulkan segala kebaikan. Karena barang siapa yang telah diberikan keselamatan atau afiyah, ya, berarti dia telah diberikan kebaikan semuanya. Karena barang siapa yang telah diberikan afiyah, maka berarti dia akan selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala dan akan meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وقوله في هذا الحديث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذا بمعنى الأحاديث التي قبله. وقوله أنتم سلفنا ونحن بالأثر نظير ما تقدم معنا أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. فقوله أنتم سلفنا أي أنتم السابقون، وموتكم تقدم موتنا فسبقتونا إلى ذلك، ونحن لاحقون، نحن بالأثر أي لاحقون بكم ومصيرنا إلى ما صرتم إليه. وبهذا تنتهي هذه الترجمة فيما يتعلق باستحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. Ya, adapun yang terakhir yang dengannya Imam Nawawi rahimahullah taala menutup bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW suatu ketika melewati kuburan di Madinah. Maka beliau menghadap ke kuburan ini dengan muka beliau, dengan wajah beliau. Kemudian beliau mengatakan, Assalamualaikum ya ahlal qubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Salam atas kalian, wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian adalah pendahulu kami dan kami akan mengikuti kalian. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini senada dengan hadis yang sebelumnya. Karena berisi salam kepada ahli kubur sebagaimana yang sebelumnya, kemudian juga berisi permohonan ampunan untuk orang yang berziarah maupun yang diziarahi. Dan juga sabda beliau, antum salafuna wa nahnu bil athar,
ini mirip atau senada dengan ucapan beliau pada hadis yang sebelumnya, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi antum salafuna, maksudnya kalian adalah pendahulu kami, karena kematian kalian mendahului kematian kami. Sedangkan wa nahnu bil athar artinya kami akan mengikuti, kami akan menyusul kalian. Karena sesungguhnya apa yang telah kalian rasakan juga akan kami rasakan.